Film diawali dari suasana yang begitu tenang di sebuah kota Italia. Lalu bangunlah seorang kakek. Ketika ia hendak memulai aktivitasnya di pagi hari, nampak begitu banyak orang yang telah menunggunya. Mereka memanggil kakek itu dengan sebutan Monsieur Poirot. Kita panggil aja kakek detektif ya guys, biar gampang. Ketika tengah menikmati kopi dan sarapan, pengawal pribadinya pun menghampiri dan berkata, "There is a lady here. She says she's a friend of yours. I don't have any friends. So I should give you this." The authoress. Kakek detektif pun membukakan pintu seorang wanita yang ternyata dia adalah teman lama sang detektif. Ia seorang penulis buku yang menulis tentang kehebatan sang kakek detektif dalam memecahkan sebuah kasus. I am the world's #1 mystery writer, or was anyway. 7 of 30 books. Ariadne Oliver, it is good to see you. You're coming with me. Setelah selesai berbincang-bincang, kemudian mereka pergi berjalan menuju kota. Come with me to the orphans' Halloween party. Then afterwards, we're invited. Pada malam harinya, mereka pergi ke sebuah rumah untuk menyaksikan pesta Halloween anak-anak. Sampailah mereka di rumah itu, terlihat anak-anak yang begitu ramai untuk memulai pesta Halloween. This palazzo was an orphanage, and good nurses took care of good children. Until the plague. Plagues make people afraid. Fear makes people do terrible things. Kemudian satu anak kecil yang berbeda dari anak seusianya, di mana ia tidak tertarik untuk berpesta pada malam itu. Lalu ia berkata, I thought you might play with other children for once. Games are frivolous. I'll check on father. He's no good at parties. Ketika sang kakek detektif mengobrol dengan Madame Rowena, pembantunya memanggilnya, memberitahukan bahwa tamunya sudah tiba. Madame Rowena menemui tamunya. Miss Reynolds. Sang tamu yang bernama Ronald bercerita tentang keanehan rumah ini. Kakek detektif, penulis, dan Ronald saling berdiskusi. Ketika sang kakek detektif berbicara tentang apa yang ia ketahui selama menangani beberapa kasus, tiba-tiba Everything, meaning order, justice, no God, no ghosts, with respect, no mediums. mereka semua menuju ruangan sang dokter untuk menanyakan kasus kematian putri Madame Rowena. Mereka pun dibawa masuk ke kamar gadis itu. BTW guys, kakek detektif ini sedang memecahkan kasus kematian seorang anak. Apakah penyebab kasus tersebut karena makhluk halus atau karena kecelakaan? Oke, lanjut ke cerita. Kakek detektif pun mendengarkan cerita sebelum kejadian dari asisten pribadi Madame Rowena. You're so beautiful. Then she met her chef, engaged so fast. So in love. Then she and her fiancé quarreled. She moved back here to the palazzo, suffered her last weeks in that bed. Shadows. The children are calling her. They want you here with them. Di tengah obrolan, datanglah Ronald. Ia bercerita, So much pain here. Baba. mereka semua berada di satu ruangan untuk memulai ritual pemanggilan arwah bersama Ronald. You're not scared of ghosts? Talk to ghosts here all the time. Do you? Kita kembali pada sang kakek detektif. Ia sedang mengamati jalannya ritual. No.
Alicia Drake, I believe it was you who called to me. Too many spirits. Alicia Drake. Why? Yes. Touch the key, I swear. She must have. You can't all be such. Alicia, I feel you are in pain. Hurt you. Yes. Di tengah ketegangan ritual, sang kakek menghentikan ritual itu. Lalu ia menarik sesuatu dari cerobong api, kemudian That chimney! Are you hurt? That magnetic sweep. The talking typewriter. A fake. tiba-tiba Ronald kemasukan arwah Alicia. Felicia. Hurt. What is happening? Murderer! You killed me. You killed me. Kakek detektif pun berbicara empat mata dengan Ronald mengenai kasus ini. Setelah berbicara, ia pun pergi meninggalkan kakek detektif. Kakek detektif pun berjalan dengan mengenakan kostum. Ia mengamati setiap hal yang ada di ruangan itu. Ketika sang kakek memasukkan wajahnya ke dalam nampan, tiba-tiba Where is Miss Reynolds? semua orang berteriak karena mendengar seseorang jatuh dari lantai atas. Ternyata yang jatuh adalah Ronald. Semua orang mulai saling berteori tentang kemungkinan kematiannya. Sang kakek detektif pun mulai menggali informasi. Pertama, ia mencoba menggali informasi pada Madam Rowena. Ia lalu menggali informasi pada asisten Madam Rowena. Selanjutnya, sang kakek detektif menuju ke ruangan dokter untuk kembali menggali informasi. Setelah selesai, sang kakek detektif pergi menuju ke toilet. Ketika ia membuka pintu, anak jenius telah menunggunya. Lalu ia berbicara kepada sang detektif. What on your list? Offer to interview. I'll wait, sir. Di saat sang kakek mengamati, telepon pun berderi. Ketika ia memegang telepon itu, ia melihat suatu bayangan yang berlari. Ia langsung berlari mengejar bayangan itu. It is all right, you can. You came with the other children, and you have been hiding here all this time. Who are you talking to? A child. Kakek detektif kembali menelusuri dan membuka sebuah ruangan rahasia. Mereka semua masuk ke dalam ruangan itu. All over the world. Selanjutnya, kakek detektif menggali informasi dari pengawal pribadinya. Kakek detektif berteori bahwa pengawal dan Madam Oliver adalah tersangka kasus pembunuhan Alicia Drake. Di saat sang kakek detektif terus menyudutkan mereka berdua, datanglah seorang wanita memberitahukan sesuatu. The key! Come quick! What's wrong with Dan ternyata ayah sang bocil mati. Lalu mereka semua berkumpul untuk kembali memecahkan misteri ini. Di saat sebagian besar percaya bahwa kematian itu berdasarkan pengaruh makhluk astral, tetapi kakek detektif tetap meyakini bahwa kematian Alicia, Dr. Ronald adalah ulah seseorang. Ketika kakek detektif melihat foto,
ia teringat sesuatu. Lalu ia bergegas pergi memasuki kamar. Ketika kakek detektif berada di kamar, ia menemukan serpihan foto. Kemudian kakek detektif pun menyimpulkan dari data-data yang ia telah kumpulkan, pembunuhan yang terjadi adalah ulah dari ibunya, Alicia Drake. The murder of Alicia Drake, committed by her mother, her murderer. A mother who killed her own child, then killed twice more to hide her terrible... After all I have suffered to accuse me of harming my little girl had grown, you could not fathom losing her to... Seeing things which are not there. I begin to believe in the impossible presence of ghosts. In fact, I had been doped. Hallucinogenic poison. I couldn't do that. Your daughter was not possessed. She was poisoned by a mother who could not let her go, who lovingly spoon-fed, controlled. Alicia Drake did not run to her balcony to commit suicide. Her heart had stopped in her sleep. Mark of the children's vendetta. You cut her, you threw her into the canal, you made victim of legend of ghosts. Setelah kebenaran yang diungkapkan oleh kakek detektif, Madam Rowena pun pergi naik ke balkon dan tiba-tiba ia ditarik oleh arwah. Akhirnya, kasus tersebut berhasil dipecahkan. Tamat. Oke guys, segitu dulu alur yang bisa gue bawain. Terima kasih telah menonton. Tepang deui di video alur anu salajengna.